Abiy Ahmed, lead on, lead on, lead on. One love for Ethiopia, one heart, one plan. Jah bless the journey of this righteous man. Stand firm, Abiy, the mission is true. Your people are rising and standing with you. Abiy Ahmed, one love, one love, one love. Abiy Ahmed, rise high, rise high, rise high. Abiy Ahmed, God guide, God guide, God guide. Abiy Ahmed, one love. Abiy Ahmed, lead on, lead on, lead on. One love for Ethiopia, one heart, one plan. Jah bless the journey of this righteous man. Stand firm, Abiy, the mission is true. Your people are rising and standing with you. Abiy Ahmed, one love, one love, one love. Abiy Ahmed, rise high, rise high, rise high. Abiy Ahmed, God guide, God guide, God guide. Abiy Ahmed, one love. ኢትዮጵያ እየተባለች ያለች የወደቀች ሀገር ሳይሆን የከፍታ ማማ ላይ እየወጣች ያለች ታላቅ ሀገር ናት የሚለውን አይተናል። ይህንን ደግሞ ሰፊው ማህበረሰብ ማየት አለበት። ስለዚህ ይህ መልእክት ለሚዲያዎቻችን ነው። ሚዲያዎቻችን ጥቃቅን ነገርን ከምታሳዩን ሰፊው ማህበረሰብ እየተሰራ ያለውን ተአምር ማየት አለበትና በኢትዮጵያ ላይ እየተሰራ ያለውን ተአምር ማየት አለበትና እባካችሁ የተሰራውን ስራ ያልተሰራውን ሳይሆን የተሰራው ተዘግቦ የሚያልቅ አይደለምና እሱ ላይ ትኩረት አድርጋችሁ ሰፊውን ማህበረሰብ ብታሳውቁ የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ። ኧረ ቀረብ ነው።